Lalim hanggang doon sa loob. Malalim-lalim. Yeah, lalim. Relax ka lang, Papa. Loob ng... Okay na, Papa. Umano na noo. Gumagalaw noo. Kasi lang. Close ko. Hanagura ka. Iya daw yung lahat. Taas mo lang konti sa yung katawan. Yan, okay, good. Sige, isa pa. Taas mo konti. Okay, baba. Okay, relax. Yun. Yun. Nag-boom na siya. Then, push natin. Yan. Then, check natin. Okay, pumunta na siya. May isa pa. Halos pumasok na rin. Isa pa, Papa. Check na natin. Try mo nga relax. Try mo i-relax. Relax ka lang, Papa. Relax. Stop lang natin dito. Yan. Then, baba lang. Yan. Stop lang. Huwag mong labanan, ha. Okay lang yan. Okay lang. Normal lang yan. Masakit talaga. Masakit talaga pa. Sige lang. Relax ka lang, Papa. Tisin mo lang. Malapit na. Malapit na sa Konting katotohanan. oras na, konting oras na lang. Ay, try mo na relax. Then push. Medyo naipit pala dito. So, check natin. Okay.